ورحمة الله تعالى وبركاته. Mwenyezi Mungu namhifadhi na arhifadhi hasonsi yetu. Mwenyezi Mungu atukuze hasonsi yetu. Mwenyezi Mungu arveswe hanjema. Mwenyezi Mungu arjaalie insi yetu ikefete, ya maswa yetu yonsi pia yakefete, khaswatan isiwa shatu shanzuani. Marde hallo ili ambade munjuao, na ikawa ambade nkao na imwambiani vavo na vavo, nisivenzeli animwambieni amba wami mwana wa shinzuani kabla ikawa amba yani wamitisi mwana wa shikomori. Wami mwana wa shinzuani nivenzawe inzuani yangu. Wami mwana wa shinzuani nilagwawe lugha ya shinzuani. Wami mwana shinzuani nivenzawe wanzuani. Ivo nimwambie namba wami mwana mgazija nivenzawe wangazija. Wami mwana mwali nivenzawe wa mwali. Bal wami mwana wa shimaore nivenzawe na wa maore. Watukufu, manataro ngwamba wami mwana shikomori, de hata sababu ya ukamba tisi juwal zina la ikomori vanili amba de ala wana wakati kawamba de aja, na wakati de uwo ili amba ulwa tisi ifanya farku baina ya ukamba itie mfaraka baina yatu amba va Grand Komori vana Komori vana ngazija. Donc hiyo de imana ikao amba yani tsavenzelea narongwa ikomori ata isuku ili amba dertso kenso rafika na zina la ushirika titu baada vavo ivusike amba vale vwa grand vana peti. Iyo de isuku ntorenga ulizina lilo nilinasibishe na waweli amba ulwa disi derilio maswani ronsi pia yatu. Watukufu baadaika wamba yani titua masalamu yangu nisivenzeli ya kabla ikawamba rasatangi ya harma maudhu yangu. Nimwambie ni hukamba yani vwa wantu ikawamba zitwa zao ziro. Ilazimwa ni iki amba yani wambilwe na hambilwa ivo wakie. Vwana wao ili amba yani zitwa zao nyangu. Ikawa amba wakatika wamba yani wambilwa hadisi maramoja wao ikia. Pavovo message yangu ili amba nisani vitsevani. En tant que mwana wa shinzuani. Beti en tant que ya president wa MPC yanu mouvement wa mabadilishio. Ndongwe jaunu kamba ulwa disi a partir ya isuku ya leo. Yani mtu atuambia umzuani na hikamgazi jana hikamwali na hikamzuani wai. Amba ambia mzuani tatikia amba wae mkutuzi au wae separatisti na kemakini amba yani ntojanje ni mjibu mana wasi tiwantua ukamba rilihiziwe ritezwe sheri rambilo amba wasi wa mahorlalua wasi marebeli wasi kadha na hikali zina lilo zina tukufu hawa nyaweka wamba de wambi yao wanzuani au wanzuani wambi yao wananya wanzuani na warengel zinalilo wajivelo na wasirtu wavalo zinalilo wakati kao amba walo nambalo zinatukufu. Donku na lishe umanana na huambiana ntungu zilo amba ntungu nziro hata sababu ya ukamba vamnyawe ili amba yani asidai haki yahe. Na mbie na nyangu wanzuani na wana nyangu wangazija. Niwambie jaunu kamba yani leo uva muja watu isilazima ni ikiamba mwana mgazija afundie shinzuani ashilague ashijue. Beiske amba mwana shinzuani le alawawa rafundie shingazija akena ngazija ahilague shingazija. Maana iyo tile lugha yatu kila mtu ane lugha yae na kakila mtu ilazima na tarumu lazima ni alague lugha yae halwe ili amba yani de aipara. Nisikia wantu warungu amba nisimtosani, nisikia wantu warungu amba mbwana,
nisikia wantu rungu amba yani ristala zuzi zizo yayo timakalima ya wanzuani be makalima ya wanzuani yangina. Donc risi politiki isiasa ya kolonisation ili amba de wanzuani watawafanywe isijera ya hirbuzidia ilangi yatu yani ilugha yatu ya shinzwani ataepara meso yaka amba yani kaisonohana. Watukufu nisivenzeli animwambieni amba video yini ikawa amba yini dia leo yini video ikawa amba yini video maksus ikawa amba vantongo zili amba zitsatsaya kaza kojiloana ilazimwa nizifanye namna ya ukamba yani wanadamu onsi pia yao wasijua ikwelu vahanilio amba yani deyalala siharaya wala tsakubali leo mwana shinzwani ahadiwa afanywa bwembwe rangu wakati wo topara vasavani iyo deimana leo ya maudhu yani iliyo amba yani nisijanayo vani harumwa hii publicite ikawamba denaiti ya watukufu chirongwa jaunu kamba leo nisijanje ni mjibu mwana nyangu mtukufu ikawamba yani le doktori mwishimiwa yani mtukufu Dr. Mohamed Shami nisijanje njibu izoili amba yani de azirongwa harumwa video yahe vuzuzi nibuze lera do yoyo nwambieni amba yani nitojani jeni jibu wantu tawika wamba warongo wamba FGA ilazimu anuwainde wandu wa hukumulwa bera saka wa hukumulwa watu wao nitojani jeni wajibu meso kama izimgu avenze lera do uzozo zini nijibu na wantu tawika wamba warongo wamba ilazimu anisifle remwa ata wakati ya lazima nisifle remwe yani warongo amba katore masifle be wasizungu ade waleli amba de wafungwa yani wajwa atoe idhini. Donc nsani mwambieni amba video yo waja uncho janje nifanye hari mwazisuku zinivani meso na badameso aune hikai mkinishia nitozifanya video zizo ya majabu ya yo majidi nito yafanya meso insha Allah au badameso. Vavoni singia harma maudhu yangu watukufu. Nimwambie mwani yangu Dr. Muhammad Shami na utukufu wae kawamba denimbao ikawamba wae mwanashoni ikawamba wae alimu ikawamba yani ana umustawa wa maarifa ya ana umustawa wa ilmu ya iliyo amba nisi hatarimu na umtukuza ujuvavu. Mwambie mwanyangu Dr. Shami hukamba hii video iliyo amba yani de aifanya vuzuzi yani afanya ushujai afanya na uaminifu ikao amba yani wananyaye wasalia wasiriske wa mwire amba wae separatisti maana zitongo ili amba de akuzirongoa yani zore zitongo ikawa amba yani MPC kabla kayaka MPC yani azirongwa na huzurongwa bal wananyatu wangazija warkalifie amba wasi ma separatist waside ya maadui ya handra ya Komor waside ya maadui kama tsar sabadze ya masiwa leo ifanya jeje mwananyangu Muhammad Shami aelewa izintu iyo de maana ikawamba timwambiani ambavyo wantu ikawamba yani zitwa zao zangu za ukamba waelewe wanawawe ikawamba yani zitwa zao ziziro yani kawashindu elewa ilazimwani wabulue msafu wasomesewe waridishiwe izintu ata wakati toka wamba yani waridi izintu wakati wo ruave wajuo wafanye hitma yao kabla ikawambara satsangia harma maudhu mnofu
ikawa amba yani mwanyangu Dr. Muhammad Shami aya rongoa a reconnaisse akorongoa de harumwa constitution ikawa amba de yafanyiwa nsimvoshele ya marahaba na umwambia lera do yoyo amba yani ilazima ni abue amabuku asome afutue angalie wai mtu ikawa amba anaikurajio ya huifanya be yani zoili amba yande azirongwa vwa zoili amba yani ana maarifa yazo vana zoili amba kasina maarifa yazo na umwambia amba yani en tant que président wa MPC ili amba rivingi mouvement ili amba yani wa mabadilisho ya kwelu kaisna abdi illa de wasuka amba riji documente risome rangalie rijue ritunde na zoili amba kazangiwa rijue ritunde tarpare inamna yazo rifanya analizi sana hatu ile rijue ulo disi rigide ya maranya donc yani arma urongozi kawamba yande aurongwa ya ukamba yani mwana ya mafu yani ka soma constitution ilazima na regea isome ntani mbe wa kifu amba yani tisomo constitution tisomo na constitution ya 2009 tisomo na constitution ya 2001 tisomo na isharti kawamba yani liafanywa na Azali Asumani tisomo olwadisi zitongozo zonti pia bal tisomo na accord cadre ya Fomboni bal tisomo na loi fondamentale ya Wanzwani na ya Wamwali bali olwadisi na ya Wangazija sino karavenzo jara rongwa tongozilio amba yani karsizijwa vatongozilio amba yani zizo wasi uvenzelea rizirongowe kabla vanantongozilio amba yani wasi uvenza rizirongowe apre bevwe ilio amba yani leo uja uzandrisa vavo kaisina abudi neikatsile wami huja nije nuhunge mhono zoili amba de wazirongowa nezilio amba zode zafana na ikwelu be nije na bamba inishio ili amba yani yato zaidia harma maarifa yaho na wangina waelewe zoili amba yani de wako venzele ya uzurongowe na nanyatu wangazija bal na nanyatu wa maore wa mwali wajue zoili amba yani de wako venzele ya uzurongowe hawadhihi na mbie na wana nyangu wanzuani zizoili amba yani de kawako zijua ili wazijue leo bezike amba yani isibaki tameso wana yangu watukufu wanzuani wa hadi wa hanguvu bal tawangazija no hadi wa hanguvu bal tawa mwali ne wa hadi wa hanguvu vavo leo mtonswami na wami olodisi ningie shoni ningie madrasa nijue nije nsomese mwana shtiku hawa wilio amba yani izitwa zao za zidiro kasishinda wailewa izintongo na babu ntani mwevite mwanyangu Muhammad Shami docteur amzunguwe deni Benjaye amzunguwe Abdallah Agwa amzunguwe Haji Mbaye Swalihi na deni mzee deni uno deni mzee Bolt na Nurdin Mbaye na wangina awazungwe olotisi ashinde awa convaincu zintongo marde zobal islazimwani ashinde olotisi amrenge kaisi na wasali ya olotisi wafana na kaisi na metrishindana wangina wa na anzuani ashinda awaile zizoili ya bayani da ashinda azirongoa olotisi waelewe zoili ya bayani dezikwelu na wami ile wamansisha njenu wengeze mwananyangu Dr. Muhammad Shami zizoili amba kwako zijua ushindo zijue au nuvelehe vahanu weno ndwaji documente kama zingo avenze na ikatsadala nitohambia vahanu tospara na ikao na besoin tojua nuvele shedze kakila document
iliyo amba yani usivenza wipara. Watukufu, singia harma maudhu ya handa kabla rasaka rangia harma maudhu ya hii zi constitution kabla karangia hoho pia nisingia harma maudhu ya handa na maudhu ya handa yani iliyo amba denia ngiao yani zikati yafanya kamwe be iliyo amba izitwaza salia zikazi diro vavo kaisina abudi na ikati de professori wa yuhukamba yani arege leson ile wanazoni washindwe waielewe na mnaikamba dia lazima. Simwambia ni harma publication zangu watukufu. Simwambia ni harma publication zangu amba artojar jerim dekortike azali tamumwelewe azali Assoumani. Vavontan mwambie ni watukufu. Amba azali Assoumani azali Assoumani unumtwikao ama yani afanya jeshi lahe ajatendea harma ajangia harma etat-major watukufu lerangia harma etat-major yibiti yahe na ihadaf yahe ikawa ama yani arumilwa na Mfaransa yibiti yahe de waihurenga pouvoir wae na Amini Swaif hiyo de pitiae wala musdale amba Amini Swaif huo mwanashoni iliyo amba yani risomo harma madras moja donc ndugu ya handra iliyo amba yani azali Assoumani aifanya nchini alindi wakati wataki ajambre ne coup d'état monsieur Tajuddin El Mason amreme kudeta Tajuddini wakati kawamba Tajuddini aka harma donc watukufu azali Assoumani arenge yezi le 30 avril Arenge Yezi le 30 avril 1999. Zidatizo za très important muzi joué. Kabla iliyaba azali Assoumani karema ikudeta yahe le 30 avril 1999 bema kati apara le 25 avril 1999 afanya shinshirongolo amba charte constitutionnelle afanya shinshirongolo charte constitutionnelle donc moi mwangalia ntopare différence amba yani baina ya le 25 ta le 30 il y a 5 jours. Donc ça veut dire amba azali Assoumani a joué amba lazima na reme coup d'état a préparé charte yae constitutionnel il est a joué a reme coup d'état yae a irenga yezi a joué a redeni a joué a irenayo a rumie i constitution yokamu watukufu makati para le 30 avril azali Assoumani areme coup d'état yae arenga yezi a promulgué i charte yae constitutionnelle le 6 mai 1999. 1999. Naam. Donc wakati afanya
aji prepare harma zitongo zozonsi pia yazo watukufu. Nisivenzalia tout simplement nimwambieni amba namnahane amba en 1997 wahijiri revolution ya Nzwani. Revolution ya Nzwani hijiri 1997. Iyo de periodi ya taki. Makati ya para vavu azali asumani afanye nchini. Donc rangu wakati areme kutete 1999 ataupara 2001 mahadisi ya Wanzwani na mahadisi ya gouvernement centrali yangi anziani. Donc mwaimwangalia watukufu risipara jao nukamba azali asumani harmwe periodio rangu 1999 ataupara 2001 arumia 2 ans. Arumia 2 ans ya pouvoir. Makata arumia 2 ans ya pouvoir. En 2001, vujavungia en 2001 watu waja wangia mahadisini wenda Madagascar. Wenda Madagascar. Namnahane wakati huo wantwili ambade watu na hanao amba yani leo makati watu wala wenda bushini namnahane ukamba mahadisi yaka kufanywa Antananarivo wanadamu kawafikana na imana kafikana ntini parce que azali asumani akavingi sharti ya hiyo daenda nayo ya kota yende ya diskutewa wantu waya adopte. Donc Wanzwani iliamba wafanya revolution Nzwani wamklakea iporte waregea zao bredui na Wanzwani waregea zao Nzwani. Wajabaki ata un moment donné Madera na wasalia washkunzwani na Pierre Pere waja wafika namba ilazimwani olwadisi wantu wapare shawiri vavodo vanu waja vangia izi akori za Fomboni zilio amba uzo zifanyiwa akori za Fomboni ikawa mayani zifanyiwa le 17 février 2001. Non. Donc, les accords à Fomboni, zifanywa le 17 février 2001. Maadisiana hadiswa vavu watukufu nchini. Maadisia ukamba wantu wapare ipe, wantu wajingiliana, wantu waparana, wantu wasulihishana. Nso janje nimsomenizo wakati kamba malizai expose yatu harme tablo. Donc watukufu nsani mwambieni. Maadisia ya hadiswa ya Isa. Usalama uparuhana wantu wafikana amba wantu wapara usalama kavasi tena problem. Basi watukufu tuga hijiri nchini. Kila mtu aende hahe. Wanzwani waregea hao, wangazja waregea hao, wamwali waregea hao. Zi akori zifanywa ziisa. Tout est ficelé. Maintenant watukufu sivezele admwambieni ama yani wakati za akori zikawa badezafanywa Fomboni zaisa ufanyiwa komite ikawa mba komite yo de ndo afika nao ifanye suivi ya mahadisi ikawa mba yani de hadisi wa Fomboni atavuje uje fanywe constitution. Toku
hautsa wantu watowe maumani wantu warongoa amba wantu wasijana dzina ensemble mpia ikawa amba ensemble yo rongolo amba Union des Comores. Yo rongola Union des Comores. Basi vavo watukufu ni sana mwambieni amba maana ya union itini. Maana ya union itini. Donc union watukufu wao wantu waili deux personnes yo deux personnes différentes wafikana ambaye lazima wanolo disi rije paranyevan wa moja yode imana ya ufanya union. Donc wanzwani na wangazija na wamwali wafikana ambaye lazima ndrakenzi van wa moja rihadisi rafikana ambaye sifanya nrolo ini riparanyevan wa moja rikena ujama umoja yode imana ya Union des Comores. Donc ça veut dire chacun de nous wantu wakubaliana baka kila mtu anai entité yake. Kila mtu anai entité yake. Ça veut dire quoi? Ça veut dire kubaliana amba wami mzuani tirekonesia amba mgazja yo peuple. Na mzuani yo peuple. Na mwali yo peuple. Zi peuple zozontaru zafikana barsija jerkentivan wa moja. Rafikana halwili ya madiala zmani rivingana. Donc, au fond, itongwe ikao ambayani diaka ya kusudiwa, yani ikusudiwa namna ya huka, ambayani oliyahuka ma wantu warungwamba États-Unis des Comores. Parce que marde hallo manayatu shami azeleza ambayile ika système confédéral de rakarangiana vavo raka raifanya raka vavo be wanzwani na wangazija na wamwali ikao ambayani wao kawaka wadzea ntongo ya confédération yo kawako yelewa d'ailleurs wawili ambadi wali unashiswa ziziro taupara avasavani wakati toka wamba urungwamba confédération ça veut dire amba vavo wo séparatisme wo kutuzi usibu kwa masiwa wolo atisi instituti kamsi arma eta yangina unitaire. Donc watukufu wangazija wakubali wakati kawamba wakubali amantwa si changer entité wando changer ensemble wando changer zina la Comores oliaorongwa République fédérale islamique des Comores wakubali ambarisira ambayini Union des Comores. Donc wakubali amba wanzwani wao wangina wamwali wao wangina na wangazija wao wangina be imaana ya vavo yani ringi ya harma systemu ikawamba system confédéral morde halo mananyatu shamili amba yani arungwamba yani rika kama harma confédération rika harma autonomie large kada maana i définition ya confédération wotu separatisti wala wotu lukuzi wala wotu tsampushiana bei signification yayo yani wao wantu wakubaliana wajisumeteo harma pouvoiri yikawamba ulwadisi pouvoir central ikawamba pouvoir central yo is conserver ulwadisi ka kila mtu asi conserver yi autonomie large yae harma isiwa shahe
ikamba namna ile hiyo ambayo ya lazimani ikamba kila mtu asijere imali yae, kila mtu asijere budget yae, kila mtu asijere affaires yae, mtu anaye assemblée yae, ka kila mtu anaye présidence yae, anaye pale yae, ana ministre yae, ana stunguze zonsi pia asijere harma situation yae. Donc watukufu iyo de itongo ikawamba yani de yanda ya signwa harma siwa shamwali le 17 février 2001. Donc leo wantrikawamba yani wantrigamba dwaro wanumarezo wasirongwa vale vo kutuzi yani sivenzelia ni wambie amba wotu kutuzi na yo situation ikao amba yani rien chironti pia yatu harma masiwa. Un différencier entre ya état confédéral na yo entre ya na différencier harma état unitaire intini. Donc état unitaire shosh siwa yo tini yo état ikao ambayani population yoti pia yayo yani ya harma soumission harma politique moja harma pouvoir moja nayo riviti nayo de azali iliyo ambayani asivingavani nayo de amananya tu sambia ko tsa aivinge. Donc watukufu voyo irongolo wamba yani décentralisation mana vantu iliamba wasirongo amba olia autonomie la ja ou confédération watu ende harma système ya décentralisation. Donc nsani mwambie ni watukufu différencie iliovani harma décentralisation, ça veut dire tout simplement ambayani kakila yani pouvoir yo yani isidi centré harma vanwa moja isidi déconcentré harma vanwa moja yani pouvoir ile harma van marde hallo ili ambayani data ifanyishizie harma ingazija ambayani zintongo zonzi pia zangazija pia kabasi na ndongo ili ambakesi ngazija ranguza ambasadi rangu telefoni rangu pia ulatisika kila ndongo rangu ibije rangu za administration rangu za rangu commerce rangu tourisme rangu pia kabasi économie pêche agriculture pia tout est géré à la Grande Comore. Donc ça veut dire tout simplement ambayani ngazija yijifanya irenge pouvoir pia yijiva na compétences na zonzi pia wasijere wananyao waivenza wawavika wavenza waswavi. Donc il y a des différences il y a vavo wakati wondrege ni mwambie ni janu watukufu aba azali ile reika wambayani arumie 2 ans ile ajafanya nzia za ukamba ilazimwani avotewe harma ake président wa union. Donc du coup afanya nchini ahensiwa a organize ce vote mzee Sule Elba ki apara ce vote zahe wakati o azali ajiproklame amba waye puisque afanye kudeta kahar mwayezi. Donc waye de garan kamwe wolo adisi wazindongo zonsi pia. Donc azali asumani ajifa kamwe amba waye do president wa union. Watukufu sibenza mwambieni badaika wamba yani rongwa zitongozizo ni sivenza mwambieni amba yani wanzwani wa trompe wa pia wangazja wa trompe wa pia wamwali wa trompe wa kafadhalika. Donc narelewe ukamba avant wantu wakore makudeta habunduki yenterdizewa na communauté internationale avasavani tongo ilio yani coup d'état il y a désirement yani coup d'état institutionnel na coup d'état constitutionnel zadungamana na changement za constitution ile mpili ya madalio harma yezi mori azali asumani yiki amba yani wajeternize harma iz pouvoir harma yezi yani mkolo mbeberu yore system ili amba de aipara
na waye uprepare wantu waye kabla ikao amba yani zintongo kaza deterioria. Toku watukufu, Azali Assoumani aja votewa afanya nchini. Azali Assoumani makataja votewa na constitution ili amayande yafanyiwa constitution ya 2001 ikawa mbadi yafanyiwa. Azali Assoumani aja fanya 4 ans ya pouvoir rangu 2001 ata 2006. Donc ura yerenge 4 ans ya ini aili ambadi aifanya rirenge na 2 ans ile ambadi akaifanya risparamba. Azali Assoumani afanya 6 ans ya pouvoir. Azali Assoumani afanya 6 ans ya pouvoir watukufu. Abuzo alawa endre atahimuja aja avotewa asija afanye 5 ans ya pouvoir. Donc moi ifanya hisabu yani wani musparamba 6 ans ya pouvoir na 5 ans ya pouvoir yo 11 ans ya pouvoir. Bei azma yahe islazimu ni ike amba aharme pouvoiri plus rana Said Mohamed Sheikh plus rana Ahmed Abdallah yani plus rana watu wonsi pia. Donc yore mana a prévu amba islazimu ni afanye 10 ans harme pouvoiri, aifanya 10 ans harme pouvoiri yani ça veut dire asifanya wolo d'ici 10 yani asifanya harma 10 ans ya pouvoirio yani c'est-à-dire vani harma 5 ans inafanya 11 ans. Donc islazimani ajaja afanye na 2024 afanye na 2029. Donc babo asifanya 21 ans ya pouvoir. Hiyo de azma ya Azali Assoumani yiliyo amayani atsaifani. Par contre watukufu, tongo ili ambayani Azali Assoumani kaielewa na makomorie wasalie kawaielewa. Doka mba Azali Assoumani arenge ipouvoiri par coup d'état. Par coup d'état. Arenge ipouvoiri par coup d'état en 1999. Watukufu. Aja ailizewa. Ailizewa en 2001. En 2001. Naam. Wakati ailizewa en 2002 afanya ikatraya Aisha. Donc unamnane tongo amba makatia arenge kudetaimani aja fanya ntini aja fanya shinshirongolo amba asizi des asiza fanywa fomboni. Aja fanya referendum ivo vja fanywa zi election. Bei viajini yani afanya 2 ans afanya na 4 ans afanya 6 ans yae viajina jambia amba non viajini tisrema coup d'état viajini ti elizewa en 2016 en 2016 ti votewa élu en 2016 be islazima naenda hanmo yezi mana vani a elizwa 2016 islazima nafanye 5 ans. Donc wakati kwamba fanye 5 ans aja organize asizi a organize referendum abuzu a organize élection. Naam. Abuzu a organize élection. Donc moi angalia mtoparamba ishema ili abade aifanya 1999 ata alawa 2006. Donc hiyo de shema ili amayande ataivinge be ataivinge harma contraire ya izo ili abade asifanya. Nasi mazari isa rimdetekte risa rimjua. Na vavo ntujana zi preuve zangu. Nijeje mwale zenizo
Mana fikiri ambayani azali asumani afikiru kambayani adzama beu dzama yae na mkestiri ambayani adzama harma mani ya batata. Doku watukufu. Wakati kamba timwale zani zitongozo muzelewa vavo amintsani mwambieni. Tout simplement mwelewe. Ambayani azali asumani amaniganse zintongoza zonti pia namna ya ukamba ulwa disi a trompe makomoria a trompe wanadamu wonti pia yao. Naam. Tsani mwambieni. Amana mwene mwabue constitution. Ikao ambayani azali asumani de akai prepare wakati huo mtsoona ambayani harma ishat constitutionnel iliyo ambayani azali asumani de aifanya yani de ntongo iliyo amba de mtsoona mwaipare harma constitution iliyo amba ifanyiwa Decembre 2001 a trompe wanadamu pia yao. Donc charte constitutionnelle ya azali aifanya ikawamba aifanya le 29 avril 99 yija ifanyiwa imalidziwa le 6 mai 99 baiti salam ntongo yangiade in. L'armée nationale de développement proclame son attachement à l'esprit de l'accord d'Antananarivo du 23 avril 1999. Donc, ça veut dire, yini de shindri kawambayani de aina naso Antananarivo, aina hunzwambiona usho, wantwakazi ya kakota wafanya nchini. Alors, Ajarongwamba, elle affirme sa volonté de préserver la paix et la sécurité des personnes et des biens. Elle porte garante des libertés individuelles et collectives. Elle s'engage à respecter les traités et accords internationaux. Elle s'engage à œuvrer dans un délai raisonnable pour le retour à une vie constitutionnelle normale. Article 1er. La dénomination de l'État dans sa composition reconnue par la communauté internationale, ses emblèmes, hymne, devise et sceaux demeurent ceux usités antérieurement à la proclamation de la présente charte. Article 2. La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par voie de référendum. Article 3. Le comité d'État est dirigé par le chef d'état-major de l'armée nationale de développement qui est chef de l'État. Il est composé, outre le chef d'état-major, de commissaires sous l'autorité desquels sont placés des départements ministériels. Article 4. Le chef de l'État nomme les commissaires et met fin à leurs fonctions. Il préside le conseil du comité d'État. Il nomme aux emplois civils et militaires de l'État. Il accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères. Les ambassadeurs auprès des puissances étrangères, les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui, c'est-à-dire auprès du chef de l'État. Il négocie et ratifie les traités. Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à la ratification. Article 5. Le chef de l'État est responsable de la défense nationale et à ce titre, il dispose de la forces armées.
Article 6. Le chef de l'État est détenteur du pouvoir législatif qu'il exerce par voie d'ordonnance et du pouvoir exécutif qu'il exerce par voie de décret. Sont régis par ordonnance les matières relevant notamment de la défense nationale, le régime général des communications, les postes et télécommunications, les transports extérieurs et inter-îles, le régime des entreprises publiques, l'immigration et l'émigration, les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques et les suggestions qui leur sont imposées dans l'intérêt de la sécurité publique en leur personne et leurs biens. Les finances publiques, la dette et le trésor. Article 7. Le chef de l'État peut déléguer certains de ses pouvoirs réglementaires au commissaire. Article 8. En cas d'absence ou d'empêchement temporaire, le chef de l'État est supplé par le commissaire qu'il a lui-même désigné, lequel, à son tour, et pour les mêmes raisons, dispose du même pouvoir. Article 9. En cas de vacance ou d'empêchement définitif du chef de l'État constaté par le Conseil d'État saisi par le Comité d'État, les fonctions du chef de l'État sont exercées par le président du Conseil d'État. Article 10. Avant d'entrer en fonction, le chef de l'État prête serment devant la cour d'appel de Comores, assisté du cadi. La formule suivante est en langue comorienne. Il est en outre tenu de souscrire et de faire parvenir à la dite cour une déclaration détaillée de son patrimoine. La cour d'appel donc acte de cette déclaration par arrêt qui sera publié au journal officiel des Comores. Article 11. Avant d'entrer en fonction, les commissaires prêtent serment individuellement devant la cour d'appel assistés par le cadi selon la formule suivante et en langue comorienne. Ils sont en outre tenus individuellement de souscrire et de faire une déclaration détaillée de leur patrimoine dans les formes, conditions et modalités prévues à l'article précédent. Article 12. Le Conseil peut être consulté par le chef de l'État sur tout problème intéressant la République. Il peut de sa propre initiative attirer l'attention du chef de l'État sur des questions qui lui paraissent conformes ou contraires à l'intérêt général. Le Conseil donne des avis sur les projets d'ordonnances et de décrets qui lui sont soumis par le chef de l'État. Il exerce son contrôle sur l'action du comité d'État et sur les activités des administrations et des entreprises publiques. Article 13. La composition du Conseil et ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par ordonnance. Article 14. Le chef de l'État est garant de l'indépendance de la justice. Il veille au respect du statut de la magistrature. La justice, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect des principes protecteurs de l'institution et des droits des justiciables dans les conditions prévues par la loi. Article 15. Chaque île est placée sous l'autorité d'un gouverneur nommé par le chef de l'État parmi les personnalités qualifiées dans les domaines juridiques, économiques, social, scientifiques, culturels ou relativement à la défense et à la sécurité. Article 16. Le gouverneur est le représentant de l'État dans l'île. Un représentant de l'État dans l'île. Article 17. Le gouverneur est comptable devant le chef de l'État
qui met fin à ses fonctions. Il peut même, on l'a dit ici, le limoger. Il assure le pouvoir réglementaire dans les matières déterminées par ordonnance. Article 19, il dirige l'administration de l'île, dispose de la police et peut demander au chef de l'État l'intervention de las forces armées. Article 20. Sous réserve de dispositions des lois régissant les statuts particuliers et spéciaux et dans la limite des crédits qui lui sont octroyés pour ces fins, le gouverneur nomme aux emplois civils de l'île. Article 20. Avant de prendre ses fonctions, le gouverneur prête serment dans les mêmes formes, conditions et modalités que les commissaires. Il est en outre tenu de souscrire et de faire une déclaration détaillée de son patrimoine dans les formes, conditions et modalités prévues à l'article 10 de la présente charte. Article 21. La Constitution du 20 octobre 1996 est abrogée. C'est-à-dire, ambayani, la Constitution ikawamba de aja aipara wakati wataki, yani yo ilalulwa, stongo yejo remplaceo, islazmani de charte ya heni, de alazmani, charte constitutionnelle, de alazmani ijetule en marche. Article 22. Les lois et règlements applicables antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente charte continue de s'appliquer sur l'ensemble des territoires nationaux. Article 23. Les institutions prévues par la présente charte seront mises en place dans un délai maximum de 2 mois à compter de sa date de proclamation. Article 24. La présente charte, sera abrogée, yani sera annulée de l'adoption par référendum de la prochaine constitution inspirée de principes arrêtés par l'accord d'Antananarivo du 23 avril 1999. Article 25. La présente charte sera exécutée comme constitution de la République. Proclamée à Baïti Salam le 6 mai 1999 pour l'armée nationale de développement, le colonel Azali Assoumani. Watukufu, zifrazi mbili zi artikli mbili zikawa mbade rasoma mwisoni zina umuhimu yazo. Muhimu yazo nchini, watukufu. Aende Antananarivo anda hunzwambio yani shati ya heni kayakubaliwa na zangina kazakubaliwa. Ajambia mbabasi wala disi islazima na jainyese wanzwani na makomoreo pia abayani artikli ni kechozwa yangianziani. L'era de Uyo, en cachette Ajarumamba, le présent charte sera exécuté comme constitution de la République. Yani, naikaja para, wantwaja fikana, donc chartri ninde chojoje ingie nziani. Donc, watukufu, vavodo vanu Azali Assoumani, ahada wanzwani, ahada wangazja, ahada wamwali, ahada wanada monsi pia, yishiru kamba ulwa disi manyangu Dr. Shami nisano ambiamba yani constitution de l'Union des Comores ikawamba yani ifanyiwa ulwa disi décembre 2001 yini dezintongo iliamba de nasoma zonti pia ya zoti simsomiani yo na mwene mwangale constitution ya 2001 ikawamba yani de yafanyiwa ulwa disi référendum yafanyiwa yani référendum le 23 décembre 2001 ya adoptewa mwene mwangalie amba yani stongo zangu avani zonti pia yazo dezintongo na msomi yazo harmwe sharti yikao amba yani Azali Assoumani de aifanya donc Azali Assoumani areme coup d'état ya vili harmwe constitution watukufu karsila zintongo na rizlagwe rije na ziprevu zatu mweleuka watukufu abayani ya akori ya fomboni tiani indez akori ili amadi yanda ya sinywa havi yanda ya sinywa fomboni namun kale radhi mana lazima anulwa disi mujwezi ntongo
video yini ili ambade ni fanyao itongo ili ambayani de wanzwani ili ambade wako itsaha haruma isuku iyo warongamba nous partis comoriens représentant le gouvernement comorien et les forces politiques qui le soutiennent à Moélie et en Grande Comore, l'autorité d'Anjouan, l'opposition et la société civile des îles, sous les auspices de l'Organisation de l'Unité africaine appuyée par l'Organisation internationale de la francophonie et l'Union européenne et en présence de la Ligue des États arabes et de l'Organisation des Nations unies. 1. Prenant en compte les efforts déployés par les différentes parties de la crise, ainsi que les accords antérieurs relatifs à la résolution de la crise comorienne. 2. Déterminé à engager l'œuvre urgente de construction d'un nouvel ensemble comorien qui répondent adéquatement à la nécessité d'un partage du pouvoir entre l'ensemble et les îles afin de permettre à celles-ci de concrétiser leurs aspirations légitimes et d'administrer et gérer librement leurs propres affaires et de promouvoir ainsi leur développement social et économique. Consciente de la nécessité de créer les conditions propices au renforcement de la cohésion nationale à travers le dialogue et la concertation afin de promouvoir les facteurs qui nous unissent et de travailler ensemble pour concrétiser les intérêts supérieurs de nos populations. Consciente également de l'impérieuse nécessité d'instaurer la justice, l'égalité, la démocratie, la bonne gouvernance, le respect des droits de l'homme et des libertés publiques et d'impliquer tous les Comoriens dans ce processus. Exprimant notre profonde appréciation à l'endroit de l'Organisation de l'Unité africaine, de l'Organisation internationale, de la francophonie, de l'Union européenne et de la Ligue des États arabes pour les efforts constants qu'elle déploie en vue d'un règlement rapide, juste et durable de la crise. Approuvons par le présent accord cadre l'organisation des nouveaux ensembles comoriens, seul sujet de droit international fondé sur le respect de l'unité nationale, de la souveraineté et de l'intangibilité des frontières des Comores telles qu'internationalement reconnues conformément à la résolution CMRES 419 relative à l'admission des Comores à l'Organisation de l'Unité africaine le 18 juillet 1975 et à résolution 3385 du 12 novembre 1975 relatif à son admission à l'Organisation des États-Unis. Watukufu harme paragrafu ini deja wasi MPC karai kubali. Hata sababu ya ukambayani le 12 novembre 1975 yinde dati iliamba aliswali andareme coup d'état le 27e jour de l'indépendance a remis au mois de novembre a été enregistré sans demander leur avis ni leur consentement. Donc, hatu wasi MPC yu a caduc. 3. Nous engageons à entreprendre l'œuvre urgente de sa construction et à répondre adéquatement à la nécessité d'une construction, à la nécessité d'un partage du pouvoir entre l'ensemble et les îles afin de permettre à ces entités de concrétiser leurs aspirations légitimes pour administrer et gérer librement leurs propres affaires. Nayo, de liamba yani manyat chami akwerongoa. La commission est composée pour chacune des îles par une délégation qui comprend le même nombre de délégués, lesquels représenteront sur une base paritaire le gouvernement, l'autorité d'Anjouan et les forces politiques qui les soutiennent, les forces politiques de l'opposition et la société civile. Elle élabore, adopte et met en œuvre son propre règlement intérieur. La commission doit
mettre en place une sous-commission technique qui sera chargée d'élaborer la constitution du nouvel ensemble comorien et de déterminer les modalités de sa popularisation et de son approbation par voie référendaire. Mettre en place une sous-commission chargée du ramassage des armes et de la réinsertion des jeunes. Mettre en place tout autre groupe de travail et ou sous-commission jugée nécessaire pour l'accomplissement actif dans les délais impartis des tâches spécifiquement à elle assignées. Watukufu, ni sisi avani, ni mwelezeni, imana yavani. Na imana iliyoambayani de ni msomiani we constitution yeni. Na msomiani wala disi na isharti ya azaliini kawambayani de aifanya. Wakatoni mwambieni. Aba wakati wantu wala wafomboni watukufu waenda wasinya likatiba la fomboni akor kadri na azali asumani mazaka fanya constitution ya yani sharti constitutionnel ya ini. Donc wa aprofite harma ikaini kamwe waye mwenyewe da forme komite, waye mwenyewe da ngia umoni, waye mwenyewe lwa disi akorompi baadhi ya wanzuani, akorompi baadhi ya wangazja, akorompi na baadhi ya wamwali, waende wakenti harmazi nzia za ukamba wale wanzuani na wamwalido wanaparana wala waende wanu wafanya i-constitution yini kawamba yani denako msomianiyo. Yani constitution ya 2001. Na hiyo lentongo yenye sao amba yani stongo zilio pia harma ishartini dezaparohana harma i-constitution. Donc yode kudeta ikawamba yani azali asumani aifanya tromper makomoria oti pia il a rusé pour en arriver là. Donc on doit d'ici wasir sim démasqué na weleza maraia wajouer quel type on doit d'ici il y a madalio harme pouvoiri il y a madantino. Donc wa azali asumani watukufu yakola zimani wala d'ici wakati kawamba aja formé komiteni ahada wanadamu aja fanya constitution ya hini wala d'ici watu wangianziani yakola zimani azali asumani a démissionné mort de hallo loi d'ici ya akorizini liamba des afomboni zarongwa. Dans le cas des attributions qui sont les siennes, ces décisions sont prises par consensus et deviennent exécutoires pour toutes les institutions du pays. Une commission nationale électorale indépendante et d'homologation sera mise en place. Ses membres seront désignés par la commission tripartite pour la réconciliation nationale et la définition du nouvel ensemble comorien. Cette commission est chargée d'entreprendre les actions d'après, réviser le code électoral, sensibiliser les électeurs et préparer les listes et les cartes électorales, organiser, conduire et superviser les référendums constitutionnels et tous les autres scrutins, homologuer et publier les résultats électoraux. La commission élabore, adopte et met en œuvre son règlement intérieur. Donc, watukufu, yini deziazi ya commission hiyo amba yani diako lazimani wazifanye. Harma ya article 9 ya commission yini iliamba azalide akaja ivinga atrompe wanadamu wonti pia yao. Isirongwa batini, isirongwa mettre en place une sous-commission technique qui sera chargée d'élaborer la constitution du nouvel ensemble comorien et de déterminer les modalités de sa popularisation et de son approbation par voie référendaire. Yini dentongo azali aja aifanya constitution aji référé harmo sharti ikamba daifanya. Mettre en place une sous-commission chargée du ramassage des armes et de la réinsertion des jeunes. Yini olo disi dovanu Muhammad Bakari président wa parti reniki makatarenga pouvoiri olo disi afanya iramasaji
ya armement iliamba de kanzwani yani adungwi sharia shikao amba yani de shafanyiwa ulwadisi fomboni. Mettre en place tout autre groupe de travail et ou sous-commission jugée nécessaire pour l'accomplissement effectif dans les délais impératifs des tâches spécifiques à elle assignées. Donc watukufu nsani mwambieni amba yani Azali Assoumani afanya bafue pia stongozini kao amba yani desarongolwa ulwa disi et en tant que chef de l'État il y a yani aka harme commission yo harme article 18 ya accord ya fomboni isilongo article 19 par contre pardon asilongo le chef de l'État et les membres du gouvernement d'union nationale de transition yani ntongo akojwe fanya kulazima nozo afanye transition entre le gouvernement ikao amba yani dalio vavo ulwa disi yani president ili amba yani dacho Elise waungazja yani wazo afanye transition baina yao. Donc transition ainsi que le président des commissions et sous-commissions envisagées par cet accord cadre qui n'auront pas soumis leur démission dans le délai de 7 jours après l'adoption de la constitution. Donc Azali Assoumani yakola zimani yike ambayani a démissionné wakati les élections zafanyiwa ulwa disi en 2002 alawe vavo ulwa disi alise shwa shangazija shive ulwa disi wanyawe ulwa disi wajua waendelee. Donc wantwika wambadwa rungu wao amba vanu washishirongo lamba tournante nsani mwambie namba yani kavasi tournanti wala kava parola gula tournanti harumaz accords za fomboni kava parola gula tournanti yantongwe choko yonsi harumaz accords wala harme constitution leo narambiana zikwelu rizijue intongwe ikao ambade yarongolwa yafanyiwa makomore waija wairenga wajaleza haina mna yao yani watukufu nsani mwambieni amba c'est le président élu wao de wantwili amba wako tourne beti siwa tile shako tourne wala ti tournantia wanadamu wala bema président ili amba de wa Elise wao de wantwikao amba wao de wakoja wajua tourne beti wantu wangina. Donc watukufu ili amba de mundu ulishao tungako jofanyiwa nchini yani tungako jofanyiwa Azali Assoumani puisque waide aka harma yezi tajeru kiamba harma yezi harma haram Azali Assoumani aka organiser referendum na harma commission na harma comité yo na makomiseri wafanye constitution waise wakati constitution yafanyiwa ya votewa harma referendum ya isa wantu wa organiser les élections wantu wa organiser les élections yani président ikawamba yani waye de aizewa yani a partir ya vavo Azali Assoumani lazimani a démissionner alawe ambe u président ikawamba yani de avote wangazija ambez mamlaka sidale watukufu abadeti makatu antala fomboni waida kakamwe président residale amba makatu antala fomboni fazili daka président par contre ungazija mtaka président yani de mtwai unu yika wamba areme kudeta de akensi harma yezi donc yani aja dipara mtwika wamba si véhicule harma comité ya makomiseri ya lazimani olwa disi wa organize stongozo tazingenziani tonge yafaishizia nchini tonge yafaishizia aja jeternize harma pouvoir yani mze Elbaki de avotewa oliao kamba mze sule Elbaki zidhamana ambazo belera do yoyo akensi kamwe harma pouvoiri amba waye do president wa union or mze sule Elbaki yakulazima naja parana na Abedi waparana na Fazili waje wajua kensi ensemble waje wajua decide mtuilio amba de alazimwani avinge a représenter
yani idawla ya union mwenze yani diplomatiquement shintulamba de kana shodwa mana na ushontini des drapeaux des monnaies des hymnes national tongo taruzo zole tongo zilamba de zaka na kila siwa akana hymne national yae na kila siwa akana drapeau yae yode imana iliyoamba drapeau ya harma ya masiwa yatu yina zicouleurs multicolorisile parce que zisi représente kila shisiwa shisi représente iberamiayo na kila siwa shina hymne national yaisho be hymne national ya lazimani itekelezewe mwenze harma formu ya diplomasi yani de hymne nationali yini irongolo wa moja wa masiwa pardon irongolo wa masiwa donc yani azali asumani rangu mandroni yani atia ngrenage harma constitution harma processus ile ambayo yafanywa fomboni airanganya ajazungua yani na sharti ya constitutionneli ajaitia umonvavo yani aranganya pia zintongo yani afanya indirectement un état unitaire a tromper wanadamu pia areme coup d'état institutionnel et constitutionnel kawasi mtu amaizi wala kawasi mtu afanya attention tongo ziendelea ziisa ajajipara harma conflit de compétence waina mze sule elbaki parce que mze sule elbaki asida yuka amba wazwani wana zestio zao wa mwalo na zestio zao beshani mashte kumana ziskontrolo wana azali waina jawata zi compétence zae atal jeshi lae atana stongo za izoti pia morde hallo ikawamba yani constitution azanye sa donc mze deni azali asumani vokatsa alawa harme pouvoir yani wajangia harma balbala harma problemu waina mze sule elbaki waja wadungu vavu wala wawelo disi waivurana ata finalement watu wasuli 2006 le ranto wasuli 2006 ilazimu anulwa disi alawe toku watukufu na mwangalie adisili ya badia hijirani conflit de compétences wasuli harma ingazija behu ngazija wajiparamba wa president wa ili mzee Sulail Baki na Deni na Azali Asumani par contre Nzwani wode abedi wekewa hidalio wahimwenda mwali de fazili wekewa hidalio donc où les choses ne se passent pas morde halo iliamba Azali Asumani akotsaha be ajajambia amba waihuka ba profite situation angia harma ake harma eta unitaire tongia lazimani aifanye tini tongia lazimani aifanye ilazimani apare mtu aja jambreme coup d'état abedi et c'est à partir de là watukufu de abedi andaremwa coup d'état Muhammad Bakari ajarenga yes vavo watu warongo amba Muhammad Bakari wai mkutuzi na waendo ndwazungwe vanu walale watu warungwa amba Muhammad Bakari wa separatisti na waendo ndwazungwe vanu walale wolo atisi na karungwa amba Muhammad Bakari wa putisti ari tozwari rongowe sabu maiza atisi be hiyo na murlishe waswanzwani de rongowe be wanyu wasalia yani musijema jamajamba mtamu jemuri murose zingo zatu wasiwenyewe da lazimu rifwe ngo zatu betide wasali ya tida lazimwana wajarambie hali ya lazimwani olo disi hali ya lazimwani rifwe zingo zatu donc Muhammad Bakari ajarenge yezi na Allah arenga yezi asaidiwa na Azali Asumani amsaidia haufikiri ukamba wai koloneli na Muhammad Bakari kolonel donc Muhammad Bakari yani atoja jamdungishe zoili ambadi astahau par contre tugia ijirintini
Tungia ijiri do kamba yani Muhammad Bakari le raja para ngayeza arma periodi yo. Ajaji para mtuwa ukamba wolo disi asivenze nzuani yae na urespekte wolo disi zoela madezadi suwa fomboni titu banda avavo na urespekte izi loi fondamentale de l'île autonome de Nzouani zikawa mauzo zifanyiwa le 10 mars 2002. Naam, Mohamed Bakar a respecté. Jusqu'à présent, il a respecté. Donc, watukufu. Harma il loi fondamentale de l'île autonome de Nzouani. Yani a saigné sa fête. La population anjouanaise ayant exprimé sa volonté de se prendre en charge le 3 août 1997, en se démarquant de la politique de développement impulsée du haut par la Fédération comorienne pendant 25 ans d'indépendance, a finalement consenti de partager un destin commun avec les îles de l'archipel en signant le 17 février 2001 un accord tendant à un réajustement des institutions et aboutissant à un nouvel ensemble comorien dénommé Union des Comores. Donc watukufu, yani tsani mwambie ni mwelewe. Ambayani wanzuani, wao tuantika wambayani, wantu iliamba mabarbar. Wanzuani, duwaindaombi wambayani, insini kefete, bewa salia, yani tungwendao na zombio, da tasbabu ya ukambayani, wastaha, warendeni, wadhulumu, wanya wasalia, wawanganize, wawarenge uladisi, na zoeli amba uladisi, dezila wa harumashisiwa shao. Wananyangu ilo amba demuvu shao, islazimu wanuelewe. Amba haruma ilua, ikawa amba yani de ilua, fondamental, ya isua shanzuani shini, na kamu sita mbraita watujua nambia ntujua ni mvele shedzeyo, ntan mwambia namba yani définissez très bien. Morde hallo inyo ya définissez. Yani im nationali, i drapeau, na imone. Donc wanzuanu wa définissez na jao. Drapeau yao, drapeau nzunkunru, ilio na croissant, na pilamono wakumi. Leo ifawana na im national yao. Uva moja. Leo ifanya jeje. Ikao. Ambayani wananyatu wa gouvernement central. Wafanya namna ya ukambari. Waende wenu watowe. Idrapo ya wanzuani. Wairamplace. Yani wate croissant. Wanu wate na nyorane. Harma idrapo ya nzuani. Yani wo hainifu. Ikawa amba yani wo hainifu wafanyiwa. Mana ntini. Paske beramu yangazija. Iyo nyora moja di aremwa. Na asulizika nyora saba. Haita sababu ya ingazija mfukare. Donc watu wazinyora zile walishi nyora moja. Waja warenge ya maswaya sali ya waramplace na nyora. Wando wafanye drapo yao. Rangui republiki ita harma republiki federal islamiki ita harma zizo zonti pia. Wafanye drapo moja. Donc waja wata wazimekhatwi idrapo ya wanzuani. Na zizo des inegalite zile kam. Ikawa mba derizi rongo. Donc leo watukufu. Ikawa mba yande mrangali yao. Ikawa mba de munvulishi yao. Zinili amba de mwambi yao nizo. Uzo zifanyichidia na uzo zina ziprevu zazo. Na ziprevu zazo zikensi. Donc unsan rongo tout simplement. Amba mwana nyangu Muhammad Shami hautu kufika amba de nuhuva u. Wandisa fete. Ilazima numalize fete. Accords za fomboni kama de rista hao. Rista des accords authentiques. Zilio ambayani zi accords zizo. Inzwani ya autonome. Yani inzwani. Yina autonomie large yayo.
en se référant harma et accord de Fomboni, zoili amadeza rongolwa, na zoili amadeza rongolwa harma la loi fondamentale, wala d'ici, de l'île autonome de l'île d'Anjouan, zizo de zoili amayani de rizitsa hao. La constitution de 2001, zo karsina hajana uzo, wala karsina hajana tumutskwensi. Donc wambie wananyaho. Ikawa mbade wandisa huambia. Na wasili wa marizurongwa na uzurongwa tatizo zandisa ungia harma maongo na harma zinero ni za wanadamu. Na vamo suvo shele marahaba avuwa zandisa uzurongwa bena kuhaeleza. Ile wahimu uzurongwa ujo, uzurongwa efete mkana baraka watu. Welewo ukamba yani kakila shituwa shina zinstitution zasho. Rangu ya assemblée, ata conseil des ministres, ata ma député ayo, ata armée ayo, ata présidence ayo, ata ma ministre ayo, ata budget ayo wasijere, ata kila ntongo harma siwa, be ntongo iliyoamba de ir parenisao, do vamoja iliyoamba yande rakubaliana mba wantu wake harma relationnel, il est compétitivité, il est kamba de wairongwa, il joue fanchidie, effectivement, qu'il l'amtu a joué, yani, a développé siwashae, haloika wa yani, ambade shadi a définisewa, isuku yai akori ya Fomboni ya 2001. Akori ya 2001, irongwa haikalteyo, i constitution ile ambayo trafikiwa na Azali Asumani ya 2001 irongwa na jawi ntongoyo. Par contre entre les constitution na zoeli ambayo zadi si wa Fomboni i differentialio yani yayo mahadisi ya hanyoni ya ukamba yani wazumuze wantu wadarize wantu wasiboi hanyo. Donc naringie harumwa i tournante ikawa amba yani tournantiyo yani tia vote ya pouvoir be yani yo tournanti ya ma president ikao amba yani wao de alazimani wala disi wa votewa watsahuana wa designer umoja wala disi ivo avinge wanyawe wala disi mwenze ile pare imalili amba na misanda ili amba yande ila o mwenze iwasu ili arma masiwa yatu ya sijo ya iba be union ili amba yani kasi produise union ili amba kasi nandu choka yonse ifanyao be asituma ini arenge de shoshla unzwa na shoshla umwali aja paranyise na shoshli ongazija ajue aenshi alive ma ministry ya alive na ikadha ya he alinda alawe na mwenze aina na arenge na shoshli mwenze na misanda ijao arenga jiru miliene ngazija yani yoti haki zode stongo nitsaho manyangu Muhammad Dr. Shami uzirongoe wananyatu washinde wazelewe amba yanu dhulumatu yawm al-qiyama. Donc c'est bien beau manyangu Shami wahuja ujo jorongoe amba vani olwa disi watu waka harma autonomi kamwe mananyangu maafu mze wangu maafu yani kaelewa ukasielewa ni tanu hambia mbari sielewa fekte zintongo risisoma harma mistari wala karisisoma hama sono. Donc question ya ukamba yani constitution de 2001 yani ça c'est une affaire passée. Je trouve nation Biovani resta l'application avec son authenticité ya accord cadre ya Fomboni ka kila mtu yani arumie iluwa fondamental yahe harma istiwa shahe mana mgazja ana luwa fundamentali kama de aifanya na mzuani ana luwa na mwali ana luwa fundamentali kama de aifanya. Donc ustungozo zonti pia isi lazima ni yike amba yani riskubali anazozonti pia bewa hainifuikao amba yani de wao ili amba de wao jambia amba islazima ni wake harma eta unitary wantu wao jamais de la vie
wao kaatso kubali na wao tile ntongwe tsao na wao de watu ile ambade wali harmas manifestations nzilo ambade spanyo pari hawana na eta unité yode imana wakia wasalia warongo wao ambari siwanilia ya korza fomboni za 2001 be lazima nwantoaje wa revoye constitution wa revoye na akorizizo wantu wajue olwa disi shoshalazmani shoshalazmani tini olwa disi shilatiwe donc yani wantu wajue wafanye revision yani iyo de intinia iyo de zazma zao titu baada favoringe harmi dawla ya haqi mana nyatu Dr. Mohamed Shami weno nwangale sharti kawambade waifanya. C'est à peu près la même chose, on l'a dit surtout l'article 5, on l'a dit il y a charte ya fanywa Lyon, ikawamba yani gouvernement transitoire ili yamba de tsai fanywe, yani tsai fanywe namna ya ukamba on l'a dit yani wantu avinge gouvernement yo ya transition yo be il s'est excédé 4 ans, yani si viré 4 ans. Donc wari vinge atari wasuli olwa disi harma olwa disi harma élection za 2024 et au-delà on n'en sait rien. Donc yani wahadazi karsuta tena wahadazi ruyelewa donc unarke makini bewa wana ikawamba wasidaili nzwan wana iliwamba wasidaili ya haki za wanzwani na zidrua zao ikamba wazipare wala watukufu musichange be wakati toka wamba wantu wajangilia na pia wafikana yani rasa wantu kawaoshe abaho parce que na mwelewe amba yani ngazija sous forme ikawamba yani yore capital on a des biens communs ensemble izi biens communs zizo ilazimwani wakati toka wamba rija tarafikana ilazimwani zipartajewe équitablement wanzuani na wamwali waundu ngazija monima wakotize waundu mavare waundu zizo waundu batima donc wolo disi administration wakotize nyengi ilazimwa wolo disi tongozo zonti pia na kartarje runde daula yaki mtu asijambie stwana he amba vale wantu wangia harma confederation au wantu wangia harma autonomie largi au wantu wangia tizangu havi vavo yisa kamwe iko moro disi wanzwani watoja wandise vasa alfube wajwa unde nzwani na wamwali watoja andise alfube wajwa andise waunde nzwani be wangazija maza waisa olwa disi ingazija yao ila wa uju donc kawasina hazi nyingi za usfanya la wa'tu kullu dhi haqqin haqqahu na yulema na ili ambaderi liovani donc watukufu na relewe fete ambayani zoili ambayani dezapangwa zitazifanywe nzuani tongozizo olwa disi wanzwani wa hashiri wala katsukiri wala katsukubali hazizo watukufu silenzeli yani mwambieni ambayani meso kamwezi Mungu avenze ritokava moja rijibu waweli ambayani de wakorongwa itongoza FGA mana ile walija wanzwani wateza sheri wanzwani vana faraha ile amantsomwambiani yo imeso yo harmo upande huo vaivo olwa disi na isuku ile ambayani siku ya raru nitozao ni jenjibu waweli ambadi yakula zimwano areme sifle waregea nyuma na wanyu wasali ya kamshinda mwelewa yantiaha mode jenesi kawambayani de ivulishiao de hadi wao wala kashinda waelewa tava savani avec des intentions zikao ambayani kawastahiki jeunesse ifanywe watu hilo ambali warongo ambali wami mkutuzi nisuambia nsirege anuambie ambali zina la ukutuzi ilo ilazimwa nilifutwa zina la separatismu ilazimwa nilifutwa wala disi kafasi ni separatism gazja kafasi ni separatism zwani wala kafasi ni separatism mwali roti pia ya tuwasi watu ikawa mbarisizungwa kila mtu apare haki yae
mtu azungwe haki yake na izungwe aipare hainzi ili ambade ya lazimwani na harma welo disi na harma uswafa ikawamba yani de wala lazimwani antuka mtuatuambia umzuani aikamzuane kamwale kamgazja aikamaure mtuatuambia umzuani ambayani wae mkutuzi wae separatisti na hiki ama kionangu tabeshani olwa disi video ya 5 minutes ntoifanya na hifanya olwa disi msomwambia zoeli ambade nifikiro haeju on a assez duré olwa disi d'être maltraité harma zinjia zonti pia na wanafiki kawa amba olwa disi de waindao nazo na wajue halwelo amba de waindao nazo doko hao kufuanyu simiani na umambiani amba yani kamunda mwanashte kube ikana ambudi nkemunda mwanashteku na umambiani amba yani kila ilio amba ulwa disi ana besoin ya document ilio amba de nisoma vana unazisoma amba ana besoin na uzo atujua nangishi anvelesheze email yae ça me fera énormément plaisir niveshe dizwa jakensi asome na humwambia manyangu Mohamed Shami ambati mkalia radhi mana trompea harmal dzina langu aniramba chance Shamsidin a chance manfu yani wa murongola Shamsidin manfu ba mturongola chance beti elewa ba avirwa donc yo kaisina maana kaisina uziro tikalia radhi timkalia na radhi olwa disi harma rectification donc mwananyangu Mohamed Shami marhaba nyingi Mwezi Mungu atortukuza sontsara nyesenzi ili amba yani de raidunga olwa disi mwezi Mungu aritilie yo wewu atarshinde ripare be tungu waida la ili amba kwambia wananyao yako lazima uambie wananyao amba olwa disi tongozini pia Shamsidin nako zirongoa yini kaka yani kayaka na separatisme bende kolutiani nsirongo avana miseleza badnaika ukubali ujojo uskalifiwe na jamba wao separatisti titu baada avavo nimwambia ni watukufu amba yani waweka wamba ulwatisi wainona titia jimbo la taifa la Shinzwani na watulie nafsi zao na ziro zao wasije waiza wai rongo washinamna au imma na watowe jimbo la taifa ili ambade jimbo la taifa la aliswali ili ambade la vira ikawa de waltiao halvani wanyu mna droit yani mtiel jimbo la taifa la nyu nazimiziki zanyu ili amba za mabeja ili amba de mwajiviwa na zoma tamani bema na Shinzwani kasina nzia aheza ni drapo yako liahe wala kasina nzia aheza uladisi atel jimbo la taifa la Shinzwani kama ile waizitu rasa hazizo nsimwambiano uladisi na yaishi MPC na yaishi MPC na yaishi MPC na waishi wanzwani na waishi wanzwani na waishi wanzwani bal na waishi wa mwali bal na waishi wangazija ikawa amba ulwadisi de wananyatu watukufu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.